يسلي في يما فاشل وفراحي فوق وسلاح الصملي يا لا 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 عويد الجدد روحان يا لا 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 نسمحك بيننا يا لا 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 سوق صويلة مدان يا لا 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 يروح غير السنان تشربت وبروش عندك ويبوس مرة ضعيف وقبوش تمتاز الركوبي تهليل تزقير من الوحوش يتموش وهنسيك النير يتجمع ثني العروش يفرد يا لامس دير يا لا 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 العويد الجدد روحان يا لا 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 نسمحك بيننا يا لا 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 سوق صويلة مدان يا لا 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 يروح غير السنان وخذ هذا الساعة بالقليل يتنسنا وخذ هذا الساعة بالقليل يتنسنا نتسغمد ذي فانا ظني متسريش الطيران نتسغمد ذي فانا ظني متسريش الطيران عندك وعدي لذو سلطان وقربش ذي البدن تغني تغمر تنسيا يهودي بالسعزيزان يا لا 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 العويد الجدد روحان يا لا 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 نسمحك بيننا يا لا 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 سوق صويلة مدان يا لا 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 يروح غير السنان يا لا 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 العويد الجدد روحان يا لا 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 نسمحك بيننا يا لا 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 سوق صويلة مدان ادفع تنمير سنونكلي كتفا سي الجروب كون جا كراون ما تبغى ما تكمل اول بوي كراون ولا شو جاون ثلوث افودي كرزن تنمير تيتمثل الور نكمل بيان سور خاطر سيكيد عند الناوي ثفرا سوذم الور ثوالا بوندون ما كاين تمسلايا كاكين الا يولي ديون هاد تغرم لي كومونتير ثوالم نكوني جوستومون تمسلايا في مرابضن باللي اولا اما كاين دينا إجماتنا دا عزيز باسكو يشبه ربي يغلبها يقرا صوتس ديال العمر il devrait pas être نمسلايا في مرابضنا في قبايلنا فاشلان ولاش وري لا قالك اللي هو ولاكين اما راه تمسلاي قبايلي تمسلاي قبايلي اوفا اجاوا واش بريفير اجاوا يتمسلاي قبايلي اكلي يتمسلاي قبايلي ساعة خامل نسن ساعة تيفركيوين نسن ساعة الجدود نسن ساعة إلا نسن ساعة نسعى كويلنا أشو كان شو غيسدو كلن هذاك لنين تقبايلي ثنين ذيك مين نبغى ثيموننت إوا كان ذيك فون خاطر يجي كلي أنسي غادي سكاع ذاون وقاعد يبغانا ما كاين تيدينا دا فرحات هنا كيبغانا هاد الفرق نتا مول ديفيزي غفضونا كذا دي حريشنا كي مشطح ايوا كنا دا كاثن كل يوم كاثن دكم ميكانيس وكنا نساو ثمورت باسكو ما نساو ثمورت ولا شو زعما ديك غالنا يا نظرا بلي غنمساقل يا نظرا بلي غنميحمل الاثنين ذم يحمل كين يرن ذوغور خاطر ما الا غنميحمل هاد الدوكل اللي غالن ما الدوكل اللي غالن هاد ثيموننت هادو غالت ثليسا سيافسا ونثليسا سيافسا ما بغيغا انا ديك الشمط مور بغيغا راه وديك الشمط راه اوي داك نخدم على الفيزا ودا باسبور نخدم على الفيزا نكيني دا ما نروح لثمورتك يا ولا شهور ساعه باسبور نروح ما الا تفكيري ديال الفيزا نروح هاد فيزيتير ثمورتك ولا شهور اشو ما الا الفيزا سي الفيزا ما ومن بعد سي دي زاليون سي دي زاكور وانا داير نظن ماشي كاين مسلينا في بوليتيك اشو كان نكون نسال القبايل ولا قبايلين ولا مرافض ولا شوا نلا ياكو يا ما كاين تيدنيا اللي كاين هذا تمسلا كنا نتمسلا في الشغل كاين نتا غادي تسالو دي كومونتير انو ثولا ما شو دينا في مرافض اي با فوالا سوبريمي بلوكي سي بون مي زوبليات نكون اون افونس توس انصومبل وزير شحال اللي برداني تزلم ايوا ولكن توس انصومبل تم ثاكين مي فرحه غير ملي غادا السلا توس انصومبل اما كي نتقرا يا التيكل ولا الشان ولا شنوايا وين الشان ما الا الشان ثناوياكو ما الا ولاش ياكو ولاش وين يفنوايا
كولي ولا دياوي دياوي ديك فوسيس ديال جورثني دياوي ما إلا تزوار روح زوير سارسيت نكي نقلين ندو فريكون كان سارسا حتى جورتينو ما إلا سارسا تم زواروث سارس تم زواروث نتساخف ديتيك اليوم سارس حتى جورتينو تم زواروث وغال روح على نود ثايا ومقول انا كاينين انواع سارس نتا جورتين سدام زوارو اقليين روح سارسيت كشت نكي قليين دفيري كان واقعين تدو اقلا انا كون تدو ستيا جورين كفاسنا اتنفنو ما إلا تصوض كشت دا مزوارو برافو روح ثورا روح عاود ثاغنين روح عاود تيسناث هانو كاميون ثورا كيني ديارس إلا قد دوض تسخم إلا قد يوض الله جورني سخم إبا تحارض تبوض ديو تزلض تصوض تشد ثورا برافو أثنت الله ميضا ياخد تصوض شي طبا ما نرد النهثا وغالا ود تيسناث ومن بعد أذنيني غنزوخاكو نبو داك ثايا جورتنا يونو اللي زمير ديني بوختي دي وحدين بوختي نو نبوتي داكو تينا كني دبوغي اشو نبنا تي داكو دغانا ويشان ياكو توس اونصومبل اون افونس ما الا غادو غال انا ما تمثال تاكي الله شحال لي برداني درني غبالي الله هاكي دغا سيرتو واكي سيرتو واكي خاطر ما تغرض لا بيبل فينالمون لا بيبل ما تغرض لا بيبل والزمير ديني ديريت لا بيبل اش روح غير تقبل ما تستغرض ومن بعدين ديريت ومن بعد كنا داك دنسل كنا داك دنسل ولا شوكور ما الا غتمسلي في لا بيبل ديجا تزير ضرب زيغ فاش تمسلايا وتزير ضرب شويه ندير لا بيبل شحال تكتبيني كي ندير لا بيبل ويقول ندير لا بيبل ضربي يقول انا غادي مذني يقول انا اي كي كنت زير ضرب وراك ربي لا بيبل ام القران الله كان يدينا روح تغرض ثم مزروي لا بيبل شحال تكتبيني كي نديس انوا يدوا اشو كخدموا ومن بعد تزرد داك لا بيبل ومن بعد مسلايا في لا بيبل ما تكفوض الا قصد تفرق بيان سور لونسيان تيستامون لو نوفو تيستامون الوغ اللي ما كاين يدني في الله يشبه ربي مسيحي اذا مسيحي انا غالا ماذا مسيحيني يشبه ربي مسيحي انا سيني ميس هذا نكوني نكاكو ذي يماك ذي مسيحيين نؤمن صار ربنا هذا شو ديقار انا شو ديقار ربنا يند محملات يند سوسي يند سولا يخدم سوسي يخدم سولا ولاش وردينا راه نغثي مذانا وردينا راه اكور في مذانا وردينا راه كست سرا في مذانا سيدي طري بون زونسينيمون افهم مذانا يقوم يقارن يسوع ونعاود يسمى محمد عيسى ما ثغر تكتب ثاقي امن ثي يتمثل امن ثي جو نو سوي با كريتيان نكي نتسمى سوين تواليق سوين سلني مزورني ولاش استعتع ذينا ثايري تشحل فوق راس وي ثايري تشحل فوق راس ما الا شويه مورا وي يا دي السين يا دي تثبان تعشق من ولا هذا كيني ميم ذوك مسلاي من ولا غنبدا كليك ما الا غتمشي هذا كيني واش تعشق تتواغض خاصو ريفان انا شنو ما كنيفان خاطر tu le sens tu le sens ما يدير الله سحل فغير الله كاش انا ندير ولاش ما الا شاروه ذاغني وي ساتمي دون تو ان ايتا مشاكلني لا ديبريم تقنطايره يناد مشاكلني كيتواخدمن كتومسلين فلاك صافا كريون طوا دو لا هين دو مالاديز مالات راه مشاكلني ياكل وي tu le sens réellement ما دير الله كي ليترنيل كي فوالا تمض بلي كي ماشي ذا مسيحي وقوم يقارن ليترنيل كي ما شحال فغير ور السين ور ذي السين ور يعني ور يبين ور يالي ور يزاد ور ينقص ور يحمي ور يرغي ور يصمد اشو ثيذتي الهوني تيتمسلاين ما تروح تغرض يا مذان les évangiles amenés, vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez faire en connaissance de cause. Il y a un qui يتسمى غير باللي سويني خلق l'univers سويني خلق سكيريلا يصغر يروح يدي الشكان نو جو كارو با تو سا كاين الميتافيزيك يتسمى غير يتسمى الصواب في لا ريزون اشو كان كروايه موا امن ثي المال تغرض لي زيفونجيل كي
سا ابيز سا ابيز اترتاحظ مي فريمون اترتاحظ ما الا ولكن اترتاحظ تقبيليت اترتاحظ هذه النفسوسي لخاطرك هذه يتساوليك اتشغل ذاك حنين اتشغل ذاك واش كي كتشغل ذاك ذبحان فات ليكسبيريونس غارت لي زيفونجيل ما الا ودار سالا الرحمه ذكوليك وغالدايك هو غير داكشي ما تقبيلي تيكيورون جو نو سوي با كريتيان اهان ما الا هذه اللي الحساب اي دينين ثنيض شحال كيما نومي دنيض اقل واقيلا 300 بيرسون vous êtes témoin je ne suis pas chrétien نكره يسوع نكره le créateur Allah le Dieu de يسوع mais une chose est sûre الكذب ديريث يعني الا ذاكي الكذب ديريث خلاك تفضي ديريث ولاش الحرب خدعان الكذب ثلاثه نو ذاكي الكذب ديريث فات ليكسبيريونس غارت لي زيفونجيل ما الا ودار سالا الرحمه ذكوليك موتو غالدار هذا الشيخ بابوني مشطوح اتشغل ذاك حنين ذاك كل فات ليكسبيريونس ذاك زعما هذاك ديني اشو غير فهميت اثان وكي ما تبغيضين بروف ما تبغيضين كونفيكسيون افايكا تقرا هكاكي غير لي زيفونجيل مو دار سالا الرحمه ذكوليك وغالدار غوري ما الا وتحل فضل ايمانيك سولاجي وغالدار غوري إثاقي ما استغرق ديجا إلا قاش تفهمض زيغي إلا قاش تفهم الطارف إلا قاش تغير الطارف تي وكنا تفهمض زيغا إنك سكرا بوين راه تغرد زيغو تفهم دارا أزيغ أين راه تفهمض أش قارنو تفهم دارا أين إذا أش قار كسي قراي أش قارن ماشي ودينا لك كسي قراي عندها كيقار زوج تلاوين تي مشطاح تي مغارين تي لماسين اكن اذا ونهوى ثلاثين اش قارن ماشي كي قاش فهمم اش قارن الكونتكست ذاكي ولاش الكونتكست ذاكي غار ايفان اش يتقارض ساسو سويد غار التزواره يتكمل توضع الثقاله يون ولاش اسكاك ولاش العار ولاش نغثي مذانن نركس تسارا في مذانن يوذ ما ربي افوذ ما ربي خاطر واكين يقال كستي قرا يوذميو الله يا الله يوزمير راه ايمانيس يوصل كازا تكسني قراي وصري غير كان يمذني وميكسي قراي وغور روحنا شحال تيكلتي في الدنيا اللي بانو قريضا نيمو كسك وقراي وغور روحن ما الا رحنا للجنة نغا الجهنم نثني ونومينا راه ستين سلمت رحنا للجهنم ومثنيش كاع محمد الشيطان غاش قاسني ربي كنت تخدم غير قروسك شم غير ديال الفيلوزوفي نو 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 محمد ينغا سي ريال ينغا يمذنني ينغا وغور روحن ومن مثنيش كاع إشكاثن كشيني تمنض الشيطان تمنض الله كشيني ذي نسلم محمد ينغا وتزمير ذات سكيدبر اثان زداتك ينغا شحال ذا من لكعب ابن الاشرف من لعاصمه ابن مروان من لفلان من لفلان من لفلان اقتلوهم اقتلوهم نغثتن خاص ما الا شكون تظن ديال الكعبه هذا مثل الور كيف غير ازرا كيستيون بازيك يمذني وميكس محمد قارو ومن اثني شقا يشقا يستني الله نا يشقا يستني الشيطان ينغثني وكنا ذي عمر يسن الجنة نا يشقاثني وكنا ذي عمر يسن الجهنم ما إلا ذي الجهنم ما إلا يشقاثنا الجهنم سي كوا سا ميسيون يشقاثني وكني غادي يشقا يمذانا يفرط تو سون ايفور غادي يخدم اكس كرا الا ندي تزمرتيس وكني غادي يهدو يمذانا اثني شقا الجنة نتا ماشي كيخدم انت يروح يكسسني قراي ومين يثني شكا ينسلم اسكو تواش قاد سي ثمس يوكني غادي يشار ثمس نغيتوش قاد سي الجنة يوكن غادي يشار الجنة لو بوتينس يسوينس الى قد يشار الجنة محمد نو الى في الكونترير محمد ينغاني مذانن يشقاث نار ثمس وكين ستموغلين ان كاين ينسلم زري غتحمل ما وليت مسلاي بنادم كاين خاطر فهم دوك يقبيلين اش تمسلايا كون وين قال نتمسلايا كاين هكا هو ما يتمسلاي فهمتي يقبيليين او ثقروك على الحيط عيب على لي جون فهمني الشاه يهواي خاطر
يفانا شي تمسلايا غازا كنت تمسلايا غير بوليتيك وتمسلايا غير باك بلس 5 باك بلس 5 شتو ديفي تو سامبلومون ما الا ايا وان تمسلايا يزواليين خاطر نكوني لا ماجوريتي دي زواليين لا ماجوريتي يلا يزوالينا كين لان بارتو ذا مرافض ذا كيلين ذا قبايلين يما ذا تخلق ثورا انت مسلايا كا الوغ كيف غاد زرا ثاكي سي ان كيستيون بازيك كما كيدني اسكو يمدنا كي ينغا محمد يشقاثن على الجنة نا يشقاثن على ثمس ما الا على ثمس اثني شقا ومين يدي تشقا ومين ذا الرسول il est envoyé pour glorifier qui hein pour remplir quoi اتشان لا كونتراديكسيون ذا هذوم يرنا مثل ديال اشو الصواب اشو ولاش الراحه نغ مثلا ذاك لي زيفونجيل كي دايس لا بي انتيريور واكين ولاش واكي كيقارن الزنو تيمشطاح تيلا وين كستيقر الراي يضربوا الاعناق يضربوا الرقاب فوق الاعناق يكزم السكسنه كل لي زيكستريميتي بنان البنان الى البنان ذا شي ديال الجزيه امشى كيف هو اللي غيثورا غينسلم ما تجوستيفيم لا جوستيفيابل الصورة التوبة الساعة قال له فيرسي 28 الفيرسي 29 ذاك نيون اكني دوكل نزمي ديني الفيرسي 28 نو الفيرسي 28 29 ما تفضرد ال 29 ادرد ال 28 ما تفضرد ال 28 ادفضرد ال 29 ذاك نيون وصلي غير شي ميت نفرقن اخر كون نتنجم ديون الفيرسي 28 غادي يريد ال 29 سي بون اشو ذاك نيون الور ينسلم راه يقفل نسوا والنين غير كومون امشي كيتسكولي كتجوستيفي ثم حقرانيث الدل سنة قليك ذا غريب دين السلم قليك تعيش دي فرنسا لو كان سوسكا فرنسا كاين كثيرين كشي كلان دين السلم سوا تغال ضرومي اتستخرج الدين كي نسلمت سوا اتقيم الدين السلم اتتخلي صد الجزيه ماشي لامبو كيدي في ثلاثه زعما سي دي زامبو بلا 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 نو 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 الجزيه اشيني غاتساه يردي في كتاب ثيو يردي في كتاب ثيو اتخلص الجزيه يند الله يند ربي نو تخلص الجزيه تخلص انا كيتوكسو قرو انا غاديك شمدار الدين اشو ما الا ويبغى غادي يجي دينيس غادي يقيم دي الدينيس الا قد يخلص يرنا امك عن يد وهم صاغرون عن يد وهم صاغرون ولي ثورة ما تقبل ذا ولي شبان واقي الا خصك تدي يفك الا قد شي القمض دا شي قمض شي قمض ذميسا بس راح تخرب او دار ذاك يرنا الا قيت تدي يفك ذا مذلول اهل الذمه كشي تقبل ذا ولاكي طالبا جوستيفي تو تولير سا مي سي ان كروايا بلا ندير لا والغيك ثم الضربين يدينا باللي الا قد يخلص الجزيه ناس يتوكسو قارو اشو الاستعتال ريفولي باسرا با سي فيني عندها الى الفيرسي 28 فوالا افقر ذاك ذاكي اشو يمر كان ذاكي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ذا شو ربي كي غادي يقارني الى يمذانا نغثي مذانا النظام خاطر ورو منا ريسي اود لي بروف اما كنيس لاني محمد اود لي بروف فيا مزكا كي ناسي الله كاين غادي يغضل ليك ني فلانا ناسي الله كاين غادي يخدم ما يزمر يا قريشين ناسي محمد الله كاين كما كتقرا كساكي قال ناس الله كاين كي ناس ما يزمر مانيس دي فكيني مانيس غادي يسخض غادي يوث غادي ولاش ولاش محمد الناس لو يزمر راه كون دي سخض خاطر عقلي كراون عقلي كرانا تمسخير ندي سمسلاي بنادم سيت كتاب النون اول القران ذا ول الله ارواح فهمنا ضوى المحسنات من النساء امي كم كاين السلم ثم نضب اللي ربي يناد الله كاينك وين خلقنا كل الدونيث يناد والمحصنات من النساء ما هيدي ذاك كيستعرفتك خاطر شدا قبيلي وتفهم دارك نيلاق
اشو كيما ذاك ديني سكرا تمطوتي زوجن والمحصنات من النساء سكرا تمطوتي زوجن صفات تدد دي ثمرارث تغال تكليثيك تكليثينك سكرا تغال تكليثيك ما تبغيض تخدم التوزو في تاكودس الصفار كان فلاس هذا الدين وسان تردا يوث تيكلت اتنغورك اشعبان كلام الله اي قد قد كلام الله قفلتنا توقيت اسكو ثم ضاين سلم بلي نظر بين ولاقي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني قال كتاب الله عليكم كما كتب الله عليكم القتل ثورا هانت ثمدي ثقيت سلام ازدي إشعفان أي تمسلاي دين سلم أشو تنام اسكو ما إلا أستفكم إن نوت شعفان نيني دي نسلم تيروريست نيني ديولين يبغى هذيك الخفلة غيستخدم التقية غيستخدم ليبوكريزي يبغى هذيك الخفلة ما إلا سي اون دوا لو نوتي أسنفكين النوت دون ليبوكريزي سور 5 شحال أستفكم أكنك ثلام سن في لي كومونتير اشو النيفو يستخدم ديال ليبوكريزي الناغي لي تي سانسير سن فيك تاز دو نوت يوث ديال ليبوكريزي يوث لا سانسيريتي شحال انت كتستخدم سور 5 فول نوتي كومون نكيني ديال ليبوكريزي اسفكر 5 سور 5 ما ذاين لان الصواب اسفكر 0 سور 5 يكون وين اشو ثنام اوكي 0 سور 5 بوان 10 فوالا ثورا نزمر نكمل كاكي سوا وين كاكي وين يبغونا غدي يسرفون وين يبغونا غدي كونتراريين راه دينين اوترومون وما كنا كثلم ذاكين جميطري ما كوبي خاص دين نسلمي ثليض وكيعجب راه الشعب انا كنا يتمسلاي خاطر تفقد باللي ذا استعتاعو يسكديف ويدي قرار تيدت نكون انا لديت في كتابي لديت الطباري الساعقه مثل لديت الطباري شيخ المشايخ الساعقه ينسلم دي غير تحكيت يشبان تاكي يرنا يقفليت خاطر تحكي تاكي ولاش انا تيسكدبن كمي دايما تستخدم غير التيكلت خيبر ولاش انا تيسكدبن يا بيرسون كي رومي لي ديتاي خيبر اون كيستيون كاين الكذب نو 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 اشو يضران دي خيبر كلشي صحه تاريخ طباري الا واسمي السلمين سلم ما الا واسمي السلام ينسلم سي المفسرين كي نسلم القران العلماء كي نسلم القران نكرنا شو يضران دي خيبر نكرنا شو دينا الطباري دي خيبر شو دينا ابن كثير دي البدايه والنهايه اشو يضران دي خيبر ماشي كيف كيصغر محمد يكسسني قراي يرنا يجي لا تمطوث يرنا ثمطوثني فاي يدي بوين ولي يستخدم راه هادي صبر فلاس ذا الدين وسان تردا نو 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 محمد يفقس يومين سين وسان سيد دادي ثمررث محمد يخدم الشغليس يقضى تغاوساس وريسفيرا ذا الدين وسان تردا نو 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 يرنا غندا الا والغيش اين سلم ثم نظم محمد بعث رحمة للعالمين نتسامى ثغر تحكيت خيبر شو يضرن دي خيبر كيف فغ العقل عندث الله الرحمة الساعة قرب ما ثغرض اشا ثغرض داقي ما ثغرض هذا خيخ يشبان واقي عندث الله الرحمة ذاقي إلي هو كومون كشيني تستخدم ذا قروك شتا قبايليتي كيورون تزري ضاين ندير تزري ضاين يلهان اشو غتصغر تما شاهو تيشبان تاكين اتشفض سوا يسكك سوا تمحقرانيث سوا العار امكي سينا داكي فقال فأمر به رسول الله الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده محمد الناس وقم يقارن الزبير الزنبير الناس
يقزميت ديش تتحا ما يند تينكوراس ما يند عند يفر الشيس عند يفر يصوردينيس عند يفر يقروجيس اقفيت خلصت عذبه حتى تستأصل ما عنده. اذكر ذاك نقول فيه ما لاش هاد النقار هكا قلت السما ضمانيك يكتشيني تفهم ضاش هاد القرار كسرت الموت فهم ضاش هاد القرار عذبه قال فأمر به رسول الله الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده. ولي كان وقين لبعث رحمة للعالمين وبدأ رسول الله بأموال يأخذها مالا بدأ رسول الله أتصل ذاك غشافان ناخذ هذا تتصل ويسقن ترى الساعة ربي ويسقن ترى أسل الشعبان وبدأ رسول الله بأموال يفذا محمد أسني تكسي صوردين نسن بأموال يأخذها مالا ويفتتحها حصنا يسرز تبورا أنا أكسرز تبورا ذات الخير ذات داوسون يسرز تبورا كخمن اش تقار داكين شوف هرضا ثاكين سوا كسان السر ثاكين سامح قراني ثاكين نغضى الرحمه يعني كتقرا كان وبدا رسول الله باموال ياخذها مالا ويفتتحها حصنا فكان اول حصنهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمه القيت عليه راحا منه فقتلته ثم القاموس زرق بلادي نضف سندارات صغار ويش سندارات صغار أشو كان حصنا أبي الحقيق وأصاب رسول الله منهم سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وابنة عم لها فأصطفى رسول الله صفية لنفسه وكان دحي الكلب قد سأل رسول الله صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنة عمها وفشت السبي من خيبر في المسلمين قال ثم جعل رسول الله يتدنى الحصون والأموال خشيني دين سلم خشيني ثم باللي محمد يبود الرحمة الرحمة الدونيث اشو كان بيان سور خشيني شعبان تيروريست ماشي ذا النظام ايوي دي روح مسكين يسلم هذه سكيت باقي وانا بلا بلا ولا سي بون السر نونا تاكو ذاك الي لا اشو كان اكون تراجوغ تراجوغ ينسلم تخرين ويد غرك تزيد تسيولد باغي شعبار تكتف يرنا مسيو شعبان اسمسلي طاغوميث ثغريض تبغي تستخدم زعما الدبلوماسي ثقظ خاطر ثقظ تمسلاي ثقظ الرشاقي كو ديولين دوكو زعما شويه ريسبكتيو هذا اختار بيض كشيني كش هذا غير ربين اشو سان باس با في حيله ياكيك سان باس با اشو كان تريضي مانيك ذا غيول بيان سور فولونتيرمون سلفغي كي تريضي مانيك ذا غيول خاطر الساقي لي مرض الصح تفهم التحرشاط وتقرض راه بيبليوتيك نينو تندي ثمورث راه بيبليوتيك نيناك ارجو كان ذاك ديني غندهر لا بيبليوتيك نينك يكون ذاك هو يكون تريض مانيك ذا غيول تخدم كان هكا قلت ورا الدواء حيت سوالي دواء نواث سي طرو فاسيل نو ما تحواج تكتافين نو تزمر ذا دليل ستيليفونينك تسير تفاسير دي انترنت تسير السيره النبويه دي انترنت تسير ضينك هو دي انترنت اشوك تشيني تو ان بتي روزي
وما لو كان الصح tu étais sincère وتقرض لا بيبليوتيك كينو تندي ثمورت زعما تسير لا بيبليوتيك تندي ثمورت الساقي لا بيبليوتيك ها الي لا بيبليوتيك امسيو شافان اتتسوالي هذا تاع سي une bibliothèque dans ma poche اشو شو تبغيض كان تمسليض مساعد بويزيري غير كيهوان كان طز الور دورينافون سكرا بويني شوفان شعبان ما إلا غادا اللي تستعتاض في اللي نو 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 سوا اويد في كتابين ها مسلايسي كتابين هذاك تفكر ليديسيون ما تساعد ليديسيون هاكي انا غادي نوالي ها سي با طرو خاص مخلى في ليديسيون ما يا با دو سوسي اني كان كتقلب غادا فا انا غادا كنيني قلب غادا فض اشو كتابين ما إلا مستدار في كتابين أتا تكتبت أتا لا بيبليوتيك ذاكي شعبان أشو ور داغلي دارا غير ور داغلي دارا كودي عزوك نكودي دار غالن نغا كودي عكونن نو تغلي دا كودي قبايليين ما إلا تزقوض سوا وصيف بلي كشدا مزيغ بلي كشدا قبايلي إلا قبايلي كل قبايلي غادي يزوق سوايلس غادي يزوق ستدارتيس غادي يزوق سلارشيس ولا شوكور اشو زروسي اني ذا نظن نروت القبايليين يكتب سلاين تقبايليت خيريك يرنا ثرويث تقبايليت الاولى نديت قبايليت اكثر نديت قبايليت الور شبع ربي تقبايليت نتمسلايت خيرك كشي ديك ندي وهران اشو ما الا الاستعتاء ما الا بيبليوتيك وتسعى دار ما الا تكتبت تسعى دار تان تكتبت ذاكي لا اشو بيان سور سي لا روز ذاك الاخ سي لا بودر اوزيو يا ولد كانت تقيمض ولد كانوا ديال ديالتي كتافين ولد كان ازنديني يناد لكم دينكم ولي ديني يرنا قرض إند انواع العلماء اي بابا العلماء مي ورد النظار استعرف غايا قوا وي العلماء يقد بذرض وي ذي مسناون ذي مقران ذي الدين جافو سافي با هذاك الشيء اللي تبغي هذا اختوي هذا ثاني ذا النظام ثاني ذاك هو ها تثوغر ذاك التريض يحتر الناس يقل منسوق بلا 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 ما عرفت لكم دينكم ولي ديني اي نسلمان وتستخدم ثرى ولاقي سفيني يا ولاقي ما يلكش تستمرض ستين سلم تستمرض الناس خو المنسوخ آية منسوخة القرطبي الجلالين الشوكاني الفيروز أبادي السمرقندي البغوي ابن عطية ابن الجوزي النسابوري سميتو واقين الثعلبي ابن عادل مقاتل بن سليمان سميتو واقين الثعلبي الحلبي القرضناطي نندا كل واقين هذه الآية منسوخة بآية السيف اشو كان كتب غدا ترضي مانيك ذا غيول اون فيلان بور افوار دو لافوان كي قالني روميين ترضي مانيك ذا غيول ايوا كنا ذاك دفكن اساغوره تشط اشو كان تاكيد المعاقنا سياف سونايين نسلم غور كيدي نضول شتي كتابين ماشي غورين الا تكتابين حتى تكتابين داكي حتى تكتابت وتمسخر ثرى في الله تكتابين تساد انترنت تكتابين تساد لي بي دي اف دي انترنت تا تو سكي فو دي انترنت الوغ تقلب على ثاكين عاود تسوق تكتابين ولا شغوري القران طز وين يدي سوفوند غا لارغيومون ياكين غادي تماثل تيستماثين ولا شغوري القران ولا شغورك القران انا الحوايج غادي يلي غورك القران. Mais je pense que l'embrigadement au niveau l'embrigadement islamiste religieux. Oui. À mon niveau, je pense qu'il a commencé il y a quand même bien longtemps pour nous jeunes. Vous avez compris ça? ورد فهم غير كني كرز ما تزمر تعاود سيل تو بلي. Nerash,
Je peux d'arriver l'embrigadement. Oui. C'est embrigadé Oui. dans une religion, en l'occurrence l'islam. Au bled, ça a commencé il y a bien longtemps. Oui, oui. Il venait de Chalaïa, tu vois. Oui. Il y a Sahara avec moi déjà. D'accord. Sahara avec moi. Donc Sahara, la philosophie, ok. D'accord. بس نفكري ورا شي صغارية خاطر الدولة يخدموا مش تاعو بوفي لا ريليجيون ريستي دون لا ميزير سي سيغ الرزق الدين بيان سور كنبغى نفهم ماشي كني بغات نفهم شحال هادي كوماسا هكا كنا نعمل ملي نغرا la deuxième année avant le bac, il n'y avait pas la philosophie islamique. Ok? D'accord. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends, madame. Enfin, Marc Mit. Il n'y avait pas la philosophie islamique. Mais je suis diplômée aux IF, je suis pas raté l'année. On regarde 4 ans après, il y a la philosophie islamique, deuxième AS. La terminale, il y a la philosophie tout court. Le deuxième AS, les terminales bien sûr. Le deuxième AS, c'est une dissertation. Le maqala al-falsafiyya, voilà, une dissertation. أسنديني هكاكا يدار نسنتيني ان تكست قال الله قال الرسول نسي نقسم بارير اسم بارير مدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسع اسم بارير يا سيني شو دينا محمد وتحسير il faut pas le prendre comme un acquis vraiment parce que c'est la philosophie c'est autre chose. Et bien, ils se sont plaints au prof de l'éducation islamique, notre prof est athée et tout ça. Ben, voilà. Là, j'ai commencé à voir qu'en quoi la génération de Kabylie change, mais radicalement. Et ça craint. Et depuis 20 ans, ça la mal hart morte, on a mieux que mondial, on a mieux mais maintenant, je regarde ça. Je vais vous dire quelque chose. C'est des gens avec lesquels j'étais à l'école. تظاهر شحال تساويني التربية الإسلامية أنا خاطري. والصغيرة. صفر فاصل 5 زوج على 20 2 على 20 ها السيكوغان سيقوم ديال ما في الواجهة تصدصر كنتعدي دايما كنقارن ما ثابت في الجاهل كله سلام وخلاص. Je me suis dit, bon, et voilà quoi. Tu vois comment? Voilà, c'est les nuances qui tiennent la Kabylie. La plupart des Kabyles maintenant, comme les Algérois. Et les Algérois, ils sont tous embrigadés. Ils savent qu'en quoi ils ne peuvent pas rentrer de force. Ils peuvent. Et vous connaissez la Kabylie pour le but. Ou même parce que ça, تقشيش دي ثموث. Change quoi. Mais le problème, moi, c'est plus profond que ça. Il faut l'étudier sous tous ces coutures. Ces coutures. Par exemple, les Algérois, vous voyez, par exemple, moi-même, à peine j'ai fini mes études, 2 Algérois avec qui avec Jador, pour demander ma main, mais je suis passée là, quoi. Non. Vous voyez, je me suis mariée avec un Kabyle, de la Kabylie. Je ne veux pas être embrigadée avec les Algérois. Vous comprenez ou pas? Parce que c'est la même chose. L'islam. À long terme, la plupart du temps, et tout ça, 2-3 gosses et tout ça, et cassos françaises, hein, parce que c'est pas les françaises de bonne famille, hein, qui gagnent à Tezloun. Les familles françaises, c'est les principes kabyles. L'islam, c'est tout un mouvement.
voyez, ils ont un truc. Je pense, eux, ils ont une stratégie. Nous, on est, pour l'instant, jusqu'alors, je pense que nous, les Kabyles, on est dans la réaction. Est-ce qu'ils disent que la Kabylie, jamais à Toroh? Mais si on continue comme ça, même Taqbaylit à Toroh, sachant que Taqbaylit, oui, c'est transi. وكتفضل تقبايلي تمطوط خاطر تمطوط لا بلوبار دو طون تروح تعرف دي تو سا تي اوبليجي كتشي ما تروح تعطالو مثل ما تعرفش تعرف ما تكش مدار صحة مي ما كيسهر ضرب تقبايلي مي تو رجع تيما تسمى تهدر تعرفت et du coup si ça continue comme ça dans même pas une génération نهضرك تعرفت on va tous bouffer la religion et la misère. Et on va disparaître, sans disparaître physiquement, bien sûr. Vous voyez? Eh oui. Allô? Voilà, moi, ce que je constate et ce que j'ai constaté, même ici en France, je croise des Kabyles qui mettent le voile à leurs femmes. Ça veut dire qu'eux, soit le voile, soit leur femme est prostituée, quoi. Ils mettent le voile à leur femme. Ou ils prennent l'islamisme. C'est les Kabyles, hein. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté sans bien sûr le faire la hainani, quoi. Mais ça m'a dégoûté. Après, c'est pas à moi parce qu'il y a un travail de fond à faire. C'est pas comme ça, sinon ce sera une agression à dire aux gens, non, il faut pas faire ci, faire cela. C'est dur. Alors là, imagine le Maroc, c'est pire. Il n'y a pas les Émirats plus qu'eux. Il n'y a pas les plus. Ils prennent l'islam alors qu'ils ne savent rien de Mohammed. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Le voile, les trucs archaïques. Il prend l'islamisme, tu l'envoies, tu lui donnes un couteau, il va te tuer que tu veux. Tellement qu'ils sont cons, qu'ils sont vides de tout. Ils arrivent en France. Ce que la France recrute ici, hein, c'est laisse passer ici en France. C'est des Émirats, mais j'en ai jamais vu ça. Même nous, Algériens, même en rentrant pas à l'école, on est plus intelligents qu'eux. J'ai vu, hein, au Maroc. Waouh, en tout cas, en tout cas, ce que je vois, je ne vais pas dire ça me décourage, mais il y a du boulot. Et ce que vous commencez à faire, je le salue. Vous voyez, c'est bien. Je vous ai écouté à plusieurs reprises. Je vous encourage. Bah, un jour, ça se peut qu'on va vous apporter notre aide, je ne sais pas comment et quand, mais c'est appréciable ce que vous faites, vous voyez. ثورة لاد والحوايج غير يعني خلال المعاونة اشو ذا السي ولا كي كنت تساوى المكاكين تكاد المعاونة تمقرات. Ouais. Quand tu ramènes tes enfants ici, et moi mes enfants, je les élève des Arabiens, du tout. En tout cas, il faut toujours être avec le plus puissant pour. Moi, mes enfants, je veux qu'ils concurrencent les Français et les meilleurs, vous voyez. Mais je vais dire, ils se contentent de peu, ils régressent, ils sont là, ils régressent, ils croissent, ben non, je l'ai fait comprendre à un Kabyle ici, je lui ai dit non, c'est pas le fait que tu fais disparaître ta femme avec son voile sur la sphère publique, c'est pas ça, c'est pas ça. Il m'a dit oui, je sais, c'est la manipulation, moi, et je lui ai dit, il faut juste dire pourquoi tu vas avoir l'ascendant sur ta femme, et pas plus. Je lui ai dit parce que moi, si tu me manques de respect, moi je te mets une balle entre les deux yeux, quoi. C'est que ça. Je suis une femme avec mon mari. Mais avec toi, je suis un agent public, tout ce que tu veux, on parle tout ce que tu veux. Je suis un être humain, pas plus. Et il m'a dit, oui, je sais que, mais comment manipuler, comment avoir l'ascendant. C'est la même chose. Je croisais des Syriens.
Il y a des femmes qui voulaient les pauvres enlever le voile. Ils ne veulent pas bouffer cette religion, même les Syriens musulmans. Et Trarghazis, tranquillement, la première fois que j'ai eu une discussion d'instruit à instruit, son mari, quand même, il a un diplôme de médecine, je ne sais pas, chez lui, ils sont instruits tous les deux. Je lui ai dit, on parle sérieusement. On a parlé sérieusement, il m'a dit, écoute-moi, il m'a dit, je sais. Il m'a dit, moi, c'est avec un hijab, il c'est même pas question de ci ou de cela. Je lui dis, parce que si tu ne fais pas confiance, tu n'as pas à être avec elle. Je pense que c'est une femme bien éduquée, c'est pour ça que tu t'es mariée chez toi avec elle. Il m'a dit, oui, je sais, mais c'est juste pour qu'il ferme sa gueule, pour qu'il ne puisse pas, il se télève à l'eau, tu vois. Et au nom de l'islam, il le fait. Il m'a dit, mais j'utilise ça. Il dit, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est le problème est plus profond que ça, plus profond que ça. Je connais le Qbaïl, Tmizel, l'Orval, pas tout, bien. أتفضل الجزيس ما كامل الجامعة اتخلوا عربا أي توا عرب نسا خميس أسقيقي شني تنطوفيس alors que نهنيا تنطوف نسن ترى الحجاب إلا تخيط comme moi vivant jamais discussion مع راسها خميس jamais discussion راسها خميس حتى دارت نص سنين ما y a pas de souci نقدر الحرمة et tout ça ما تخسر لا تيلي تداوين تخدم et tout ça خير خير et tout ça y a pas de souci. Mais jamais des choix à la Sakhamna. C'est un principe. Il va dire le Qbaïl, si je n'ai pas de Sakhamanse. Si je n'ai pas de halal, ils mangent halal ou pas, au lieu de rentrer dans les grandes études, à faire des cours pour les enfants, quel jour qu'ils soient les meilleurs, des neuros, des chirurgiens, des machins. Non, ils sont là pour bouffer la religion ici. Et la mauvaise, parce que la religion, moi je la mets à part, vu que je sais c'est quoi la religion. Si on veut, voilà, c'est une drogue. C'est-à-dire si tu mets la religion de côté, que tu es dans le, je sais pas, je suis en France, j'applique tous les préceptes que mon père m'a enseignés. Ça ne veut pas dire que je suis dans la débauche, je suis dans les boîtes de nuit, je suis dans les... Oui, non, non, je fais le même parcours au bled, il n'y a pas de souci, je me gère moi-même, je me sens libre, personne ne me dit sors, on rentre et tout ça. Non, je n'ai pas besoin ni de Mahomet, ni de Jésus, ni de je ne sais pas qui, pour me dire ce que je dois faire. Comme il a dit à Verboise, Ibn Rushd, Oui, بين العقل والنقل ها سوا les musulmans المعتزلة المذهب المعتزلة والجميع كريتيكين l'islamisme. Mais Saguil الأشعري هو c'était juste un élève très intelligent qui a critiqué ses préceptes, ses profs. Et du coup, il se fait de lui a dit on s'en fiche, bien sûr. Américain, bien sûr, c'est le talon d'Achille de tous les musulmans. Hein. C'est l'islamisme. Ils l'ont utilisé. On a régressé de, je ne sais pas de combien là, au lieu de progresser, mais on a régressé. Aujourd'hui, on parle des thèmes voilà quoi, on ne parle pas de vrais thèmes. On parle d'Allah, de la libération, de respect de la femme. C'est même pas la libération de la femme, parce que même la femme occidentale aujourd'hui, elle est opprimée. Hein. Elle n'est pas encore vraiment libre. Elle est toujours stigmatisée par son collègue occidental. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Même ici, la femme, elle n'est pas... Voilà, elle est actrice, elle est à la merci de son producteur. C'est les chefs d'entreprise, elle est à la merci aussi de du groupe et tout ce que vous voulez. Il n'est pas libre. C'est pas comme l'homme, il est toujours, voilà. Mais nous, c'est pire. Voilà. En tout cas, c'est un sujet très, très sensible et vaste. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, ce qui se passe, en venant en France, j'ai cru
qu'on va vivre la culture, on va progresser, que nos enfants ils vont être dans les meilleures écoles. Non. La plupart, ils sont enclavés dans les cités et on leur recrute des imams partout. Tu vois, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, moi, quand j'ai vu la quantité de imams qui sont en France, mais j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. Et heureusement qu'il y a Raoui, vu des rêches, jamais je garde un diamant. Jamais, jamais, jamais. Le premier jour où on a attiré dans un quartier, mon fils se fait agresser. On lui a dit, ah ouais, tu dois être ci, tu dois être cela, t'es algérien. Ils n'ont pas compris. J'ai dit, يقول لهم ديك سنة نصدعوا الكوليج في نخدم ناس je suis pas venue pour أتعرضك وكدوارة ونبختها. Et bien, j'ai payé une école privée dans les meilleures écoles de ma région où il n'y a que des fils d'eux. Je me suis serré la ceinture. J'ai payé collège et lycée. Et là, il est en médecine. Vous voyez? Voilà. Et il ne peut pas se faire manipuler comme ça. J'ai tout fait pour qu'il ne croise pas ces gens. Et à la maison, j'ai un discours où à chaque fois on a un débat quoi, sur ce qu'il veut, mais pour qu'il n'y ait pas de débat avec les tatans, des varans. Ce n'est pas n'importe qui peut le manipuler. Vous voyez? Ce n'est pas évident. Pardon? C'est comme une barrière pour l'obscurantisme. On n'avance pas. Ouais. Qui n'avance pas recule. Et c'est notre cas. Oui. Oui, oui. On a reculé. On a reculé. Et je pense que pour j'ai même pensé à un projet pour faire pour qu'on fasse quelque chose. J'ai pas encore. Hein. Pour l'instant, je fais mes trucs ici. Voilà, avec tous les aléas, tu as vu, quand tu as le foyer, c'est pas évident. Hein. Oui, oui. Si j'ai mes enfants et tout ce que vous voulez, il faut que je fasse aussi progresser mes enfants, tout ce que vous voulez. J'ai un projet là, je suis en train de le concrétiser et j'ai un projet pour nos compatriotes là-bas. Mais c'est à nous de le faire ensemble, vous voyez? Tous ensemble, oui. Parce que كيبقى يونفوسي كذلك يتفقع أنا مش قال كذلك كيف oui كثر كذلك كيف الصار ça me dérange vu que je connais l'origine des mots. Bon, voilà, mais on a un projet. Eux, ils ont un projet pour nous détruire, pour disséminer notre culture. C'est à nous maintenant, pour l'instant, on est juste dans la réaction. Il faut qu'on soit dans l'action. Parce que le seul qui fait ça, à dire que ça a été politisé, à dire l'indépendance, machin et tout ça, moi je m'en fiche de ce côté politique, mais le vrai changement, ça vient de l'enseignement. C'est ça, parce que quand d'ailleurs vous allez à l'université, c'est trop tard. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Aujourd'hui, l'histoire, c'est l'écriture et tout ça, ok? Rachid communique, c'est des dessins. Et bien aujourd'hui, je vois plein d'Algériens communiquer avec des dessins. Ils ne savent pas écrire. Vous voyez, ils ne savent pas écrire. Une phrase, 1000 fautes. Un truc, langage SMS. Langage SMS, non, des fois, c'est même pas ça. Ah, je vous assure, des fois, c'est même pas ça. Parce que quand même, chez nous, soit il y a des brillants, mais des brillants, ok? Des brillants ils maîtrisent même la langue de Shakespeare et la langue de Molière. Et la langue de l'Oran. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse, je pense que c'est là, on doit commencer là. Tu vois, les Anglais, les jeunes, c'est-à-dire, education,
Education, education. L'éducation, puis l'éducation, puis l'éducation. OK? C'est ça qu'on doit mettre l'accent sur ça. Et c'est pas France, aussi les quartiers enclavés, tout ça. Tu quelques moyens, tu fais ce que tu peux. Et voilà, et la communauté. Moi, je pense qu'on doit faire un travail de fond. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez à leur expliquer des livres, parce que vous avez quelque part compris mieux qu'eux. Et tout ça grâce à l'école. Ah oui, نكزريغ باللي زريغ أردكاثن زريغ نسيد نتوث يالنا ماشي ذين كي ديالنا ذي منزلنا إذا خفني ديالنا يوكني أني لين بور إكزيستي إلا كنسعو غارباز إلا كنسعو لاكل أنوان نفكرونا غا لاكل دغار نتا قبايليت. وي les 15 ans ou les 20 ans j'ai passé ici en France à l'école, rien, là-bas on n'ouvre pas les yeux, même si tu es diplômé, tout ce que tu veux. Ici je regarde, je suis rentrée dans la politique de la ville juste pour comprendre. Mais qui s'amalait parce qu'il relevait, il ne faut pas lui en vouloir, ok? Il s'amalait car il relevait. De choisir la politique de la ville, mais j'ai quand même un niveau universitaire, je peux comprendre plein de choses. Et petit à petit, j'ai compris plein de choses. Et j'aimerais bien que nous aussi, c'est à nous de concrétiser. C'est que c'est les juifs, toi, les juifs, les écoles des juifs aussi. Ils ont fait, et tout ça. Ils ont financé, ils ont fait. Parce qu'ils avaient quand même, je pense, mais qu'ils ont toujours soutenu l'arabisation, l'islamisme, tout ce que vous voulez. Maintenant, ils soutiennent la régression. Voilà. Mais tu as dit que خلصي يديزوا فكر مي كيسكر une heure et demie باش القرايه عشيني لا. Moi, je vais acheter une voiture, je vais y aller au bled, je sais pas quoi, payer ces 1000 femmes, je sais pas. Mais jamais l'éducation de ces enfants, ils s'en fichent, mais en même temps, ils gueulent. Allez, faites-moi ça, faites-moi ça. Ouais. À eux, je m'en fiche. On les laisse dans leur ignorance. Mais à nous, quand même, les Kabyles, jusqu'à maintenant, dites-moi jusqu'alors. Alors, quand je m'adresse à la France, هذا هو الحديدة. شوفوا يا ناس العربي تظل كنقرا قريه رفحه مي اتيسيا دي سبحات مهدي سمتي خويا سا لا كوميونيتي نس quel projet qu'on a fait réellement pour faire avancer la Kabylie ou notre culture jusqu'alors. Rien. Si essayons on n'a rien fait et on leur a donné même les fna ou qui s'nissifna. Tu vois, parce que la Kabylie, je roule, فيه هنا تبول فيه هنا تقيم يبدي كوا تمكي وعرب تمكي الإسلاميست تسنف كمسار الحوايرنا وإذا إنسان اش تبيان. Non, tout est calculé, tout est fait. Et alors, mais la politique de la ville, c'est la même chose. Tout est calculé à millimètre près. Quand ils te disent on a fait une gaffe, c'est voulu, ils savent. Tout est fait à 50 ans. Tout le programme est fait à 50 ans. Là, c'est juste l'épidémie parce que, voilà, soit il est fait, il est fabriqué ou pas, on s'en fiche de ça. Gère tout d'une manière aléatoire ou pas, on s'en fiche. Mais la vraie politique, tout est calculé. Mais il connaît à chaud khadem. À ce qui merde bon noir, à venir sous sunna. À chaud khadem. À chaud khadem à ce qui. Hein? ابن خلدون شي شينا إذا شي داعو ربات خربت وإذا خربت لن تبنى
اش غنحفظ تعرفت ماشي تعرف طون كيتا سي une belle langue j'ai renseigné avec y a pas de souci تعرف moi ما هضر غزه لي بروفيل تقولني parce que j'étais bilingue moi j'étais arabe en fait à 100% à 110%. Je parlais arabe mais au lycée même chez l'université تزميلها تعرفت mais باش تساوي تعرف في l'islamisme الديني. Moi, j'ai pris d'une manière critique. J'ai mis de côté. Parce que moi, ce qui m'a réveillé un petit peu, c'est le fait qu'on dénigre la femme. J'ai dit, c'est pas possible que Dieu est venu pour dénigrer la femme. ناس نادي أولي ركنينه ما الرسول لقيه ما محمد يسد باش يسكرفص دركذب يسد الوقت وعد البنات باش يسقارب يسد pour libérer la femme. Si c'est pas pour ça, moi تنغاري. Si c'est pour ça, moi c'est mon voilà تنغيس. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, je le mets de côté parce que أكيد يقرأ ابن رشد أبيرواز يقراش بين العقل والنقل. Moi aussi, avant, il a envoyé le livre en question pour les cons et il a envoyé l'aql pour les gens qui le font travailler. Il a dit, moi j'ai l'aql. C'est pour ça, à Verloise, il a été décimé par les islamistes autrefois. Je te dis que qui était à l'origine de ça, c'était Abou al-Hassan al-Ash'ari. Et c'était un brillant élève. Qui, voilà, c'est pas plus que ça. Il a décimé tout un truc et même l'Europe, les lumières aujourd'hui de l'Europe, l'origine de leurs lumières, ils étaient à l'origine du mouvement néo-Mu'tazila, à Verloise et tout ça. Les philosophes des lumières, ils ont lu les philosophes les Mu'tazila. Il y avait l'aql avant l'aql. L'aql ou l'aql, ça veut dire l'analyse avant le texte littéral, le harfi. Tu vois? Mais tout ça, on l'a dissémé, je ne sais plus d'où ça arrive le mouvement truc musulman, là, les islamistes, ils chômèrent, à peine ils se n'adhèrent, ils qarent, ils tfkirara, ils t'analysent, mais ils disent Rabbi Yaromis, ils viennent te manipuler, Adish Mahamich, Adish Malharmaïch, et toi, tu sais rien, tu es là, un kabyle. Tu crois que, bon, il faut être à droite. Non, 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 non. Il faut maintenant être dans l'action. Et je pense que c'est le dernier rempart aujourd'hui. Si on ne fait rien, là, si on ne fait rien, on disparaît. On va disparaître parce que la femme kabyle, et du coup, c'est plus facile maintenant. Eux, ils l'ont compris. Mais est-ce que nous, on l'a compris? Voilà. Je l'ai compris. Voilà. On doit, parce que moi, ça me fait des fois rire la schizophrénie dans les hommes. Dans les hommes, ils sont des fois victimes. Hein. Même vous êtes des victimes de tout ça. Parce que j'écoute des fois Sonia, plein de gens qui l'appellent, les hommes, les femmes, les trucs, tout ce qui est trucs, voilà, les sujets un petit peu particuliers, mais ils sont importants aussi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, quoi, la femme, machini d'ergazwadi, سمعت تجد الرجاز بلا كلمات تمطط تقريبا. Et je vois le rôle que je joue dans la vie de mes enfants. Tu vois, mon fils, quand il a une bonne note, il m'appelle, il justifie, il fait des trucs et tout ça. Et il m'a dit, maman, c'est pour toi que je fais tout ça. Tu vois, je suis un centre pour lui, pour tout. C'est Mouhoud al-Matampouf. أعرف أننا ونركضت حجفتت. Il a traité comme une prostituée. Voilà. C'est que ça dans les textes coraniques. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux, moi. En tant que femme. Si j'étais un homme, ça se peut que je n'aurais pas ouvert les yeux. Ça se peut que je me suis même fait pousser la barbe, quoi. Tellement c'est jouissant pour les hommes. Toi, tu es un homme, elle, c'est une merde, c'est une prostituée. Mais on se voit mal à oublier. On se voit mal à la vision dans tout.
bien sûr avec l'éducation, avec l'instruction, avec aussi la société kabyle cesse à être jalouse de ci, de cela, des trucs païens, il faut faire des discours pour les femmes kabyles qu'ils arrêtent de détruire des familles, parce que je sais, nous on croit à tout ça, de faire une communauté. De faire, t'as vu, les juifs, ils sont pas nombreux, mais regarde leurs exploits en diplomatie, en tactique, en tout. Et à la base, il n'y a pas longtemps, Hitler, il était à la savon. السيدي هناك تفهم الموند اي غار خاطر فهمان خاطر غران خاطر خدمين تجمات سي كو سا après c'est كاع les islamistes les jalouses juste c'est de la jalousie nous aussi c'est حملنا غير قبيلي خويا قبيلي ارواح هذا خويا قبيلي خاطر كضمني في النار تصنق ديتي في النار كيس دابا jamais par principe هذا غارف ماشي غارف كاينه juste quand ils se revendent كذا عرف وتسخرا voilà c'est comme ça parce que je sais que je vais dessiner l'identité dans les pires des cas, je peux même mais je vais on va dire, gagner dans l'échelle d'ascension sociale, mais jamais arabe. Qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez? Mais tout ça, il faut qu'on le discute en Kabylie. Moi, je vois des critiques sur Internet quand ils voient quelques trucs kabyles, quelques mouvements culturels, faire danser les petites jeunes filles, tout ça. Ils disent, ah, vous ne faites honte, vous savez que ça, faire que ça. Eh bien, apportez contribution. Oui, c'est vrai que la culture est très, très, très limitée et pauvre. Oui, on ne met pas tout en action, on ne met pas tout en œuvre pour montrer ce qu'on sait. Des fois, c'est disparu ce qu'on sait. À peine si on sait faire la cuisine, quoi. On fait la cuisine des pauvres. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple guerrier qui s'est réfugié dans les montagnes pour repousser toutes les invasions. On n'était que ça. C'est pour ça, voilà. Mais aujourd'hui, à part de critiquer, apportez à ce qui critique là, apportez vos contributions. Au lieu de qui voiturine 2000 millions. Il gagne l'auto, il donne plus de 50% pour des fondations, pour des trucs, il garde juste un petit peu pour garder les pieds sur terre. Nous, marqué dans ce million, aussi, c'est ça l'éducation, on sert à l'qna'a, on sert à le partage, on sert à la taïmat. Qu'est-ce qui nous a ramené? Si ce n'était pas de la manipulation, qu'est-ce qui nous a rajouté? Quelle est la valeur ajoutée? Ben rien. Tu vas voir, la Kabylie est détruite, mais elle est détruite au sens propre et au sens figuré. ولاش الميري تاكل اين تسميس لا دايره تاكل الغاشي جالس تمكورن الجيران تمحسدن انت زوجن انت شفحن انت يغران انت pourquoi si on ne règle pas tous ces problèmes on va disparaître et on va le voir on va disparaître les uns vont devenir arabes et les autres des français les kabyles ils ne le seront plus il n'y en a pas il n'y en aura plus plutôt voilà. Mais c'est à nous de faire quelque chose. Mais ce qu'ils disent Khawa Khawa, il n'y a pas de Khawa Khawa. Khawa Khawa, Khoukou Khouk, وين يهدر؟ أكن سينا وين تسمس الألمان. إنيش وين يهدر تلا الألماني تلا الألمانيا. وين يهدر تلا الألماني ما بيسألكوا الألماني ماشي تلا الألماني. يبقى وين يهدر تقبيلي أنتي تقبيلي. ماشي وين يسأل الكارت مزيري ولا نتايا قبيلي. Non. هدر تقبيلي. Tu veux quelque chose, tu veux ta contribution, oui. Sinon, tu n'as pas. Voilà. Je pense. Après ça, c'est pas pour diviser, c'est rien du tout, mais
c'est pour, moi je pense que ça m'a fait mal. فهمت؟ صغيرة زادت نخاط. الو؟ إني داولت ما مدنسل. إني كي جا رازيك إني زيك أرون حتى من القبايل. إني سميتو جي هيزي وزو. إني ولا لا رياليتي إني en fait الناس اللي بعد سوالي كون يد مقريت الناس ما كتبض غير كراون زادي مشطاح. Voilà pourquoi il a dit ça. Lui, il a Bouteflika, hein. Attention, hein. Bah oui. Il est très instruit, Bouteflika, politiquement et tout court. خطر يبرع يمكن يشفر مازال ما يخمس كيوم مسكين يبغى يهضر في لا كوربسيون القبايل القبايل يخمس هكا يزوزو هادي ما على باليش كيف ما على بالي سينا مسكينه pour on va dire comment appréhender, comment verbaliser la corruption en Kabylie. Il sait même pas. Ça normalement, ça se prépare. On va envoyer les meilleurs pour faire un discours pour les gens qui sont, bon, après les gens, la corruption et tout ça, on sait, ils sont mis là-bas pour ça. Hein. Après, c'est à nous de voir hein, si on laisse quelqu'un qui fait la corruption au sein de la mairie et tout ça, c'est à nous de voir. Normalement, le code est dire jamais le deuxième, le troisième, non. Si je marche droit, je prends le poste, sinon non. Hein. Mais parce que quelqu'un, et parce que même nous connaissons pas, et parce que nous on veut. Et c'est là où ça commence, tout commence quoi. Voilà. Jusqu'à l'esprit. Oui. إثورة ما يجي كودني ذا كلين أما كي نقدر دوزر الفلا إثورة ما تفكر une petite lueur d'espoir نقولاش. Bah ça, si, ce que je vous dis que moi, par exemple, tous les youtubeurs là qui font des choses, en l'occurrence vous, سمحي خاطر ثورة مني مثلا تخمض ان كونستا جور دان كونستا دراماتيك اشو نكوني وقبل نحسب وقبل افون داريتي لو لايف هاكي نبغى كوما ما تقدر تفكر شي وسيرم. Ben, de ce constat, je pense, c'est à nous de voir maintenant, tu vois, quand on commence à critiquer les choses, là, j'espère que ce n'est pas une critique destructrice, c'est un constat pour voir, moi, ce que j'ai vu, ça se peut que Wigan et Marxisme aussi, ils ont vu ça ou plus, ou... je peux vous le dire, c'est tout le monde qui apprécie ce que vous dites. Eh bien, pour moi, on aura des choses à faire, mais on va faire des choses, et je pense aux choses. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a vraiment découragée, mais j'ai découvert pourquoi c'était un islamiste. Ça ne va pas en ce sens, et là j'ai compris. À chaque fois, je lui dis, on va faire ça pour la Kabylie, on va faire ça. Qui va adhérer? Les gens, ils aiment l'argent. Les gens, qui va te faire ça? Avec ça, tu crois qu'on est en France et tout ça? Mais on va faire comme les Français font. Je ne rejette pas mon concurrent, je l'intègre. C'est des petites actions simples, mais banales. À la fin, tu vois, eh bien, on va rentrer dans ces actions, on va nous-mêmes faire tout ça, mais on a ce que je voulais dire, que pour tous les gens qui m'écoutent, que c'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard d'ailleurs, que parler au mieux. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, كل جهة تمانيبولي ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas qu'Araben, تمانيبولي نوكسيا pour nous faire disparaître, parce que on va dire comment on le dit, السادس كتفن الجزائر كتفن تمرت القبايل.
on doit faire quelque chose. C'est pas que chaque personne, la famille. La famille, moi je l'ai remarqué. Ah oui, non, on va faire quelque chose pour la communauté, pour les communautés. Ce sera notre premier geste de contribution pour tout. ماشي هذا وضع اسمه تفكري لا فاميلي نو هذا وضع اخدم ان بروجي بور ما كوميونيتي اوكي vous m'avez comprise نفهمك ماذا قلت ما voilà parce que par expérience je sais que aider que sa propre famille c'est amener sur le ou c'est comme ils vont le prendre que comme quoi c'est tu dois le faire non. Je dois faire des choses pour ma communauté, ma famille. Mais dans les limites de ce qu'ils font. Après, machine qui dans bien machine qui n'est à ta place. Mais je vais mais autre et on doit faire pour la communauté. Et vous allez voir, si tout le monde doit faire pour la communauté, soit un travail intellectuel, soit un travail social, soit un travail financier, tout ça, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va voir une autre Kabylie. On va voir les gens qui nous insultent sur Internet à nous dire « vous avez que shrah comme culture ». Ils vont voir ce qu'ils vont voir. OK? Voilà. Mais on doit le faire. On doit arrêter de penser qu'à nous. Voilà, l'éducation. Je dis que c'est ce que je vous dis, je commence par mes enfants. Mes enfants, ils le savent. Jamais si je leur donne la liberté de penser le truc. Bien sûr, je suis là, j'oriente, je fais gaffe. Jamais mon enfant, jamais toujours, mais 10 سنين يتدو ياكي ليكول زوارو 15 سنة يسرحوا يتروحوا وحدث avec tout ça. Là, il est à l'université, il est bien, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais toujours, mes enfants, pour mes voisins, c'est un mystère. On nous fait polluer. Tu vois, je ne laisse pas mes enfants être pollués par les autres. Voilà, c'est comme ça. Déjà, on commence par nos enfants. Puis, bien sûr, on va faire de même pour nos communautés là-bas. Ils sont démunis. Des lives, ils font ce qu'ils peuvent avec l'hygiène des villages et tout ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est à nous. Ils vont sombrer plus dans la religion. C'est quand on va te ramener à bouffer de la religion et à bouffer n'importe quoi. Pas la religion normale, tout le monde croit quelque chose et tout ça. C'est bien des fois de croire à faire des choses bien au nom d'Allah, de Jésus, tout ce que tu veux, m'en fiche. Mais l'espoir financièrement et tout, associatif, tout ce que vous voulez, à un certain moment, ils vont sombrer. Ils vont attaquer notre propre culture, ils vont la délaisser. C'est normal. Et je ne sais plus, Koufran ou voilà, un truc comme ça. Voilà, presque de 20 ans, je commence à être usée en arabe. Vous voyez? Le fqar, il peut te faire dire mot, tu vois. Tu peux être ce que tu ne veux pas. Quand tu as et bien, la pression يخدم في الأنا متفاسي هي فهمة كلش صرازنا غادي لا كابيدي نلوز نرى أننا maintenant on bouffe des idées noires. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous? Il faut se poser ces questions. Attention, il faut se poser ces questions. نروح على كابيدي وسني آدم 3 سنين كنعيشوا تروح على ميمي روحها وفرتنك
وفي الفنك سي لي ميني جيب لي فيس صحابي ديالك يقول لي هنا يترسوا لي ميني جيب كي وين ترسوا الجلباب هنا ترسوا لي ميني جيب قريبي demander le rouge à lèvres aussi tu vois ils veulent s'approprier le féminisme au travers leurs femmes. Alors, au premier moment je pense c'est une maladie, c'est même pas parce que la religion j'ai étudié la religion j'étais toujours dans la religion musulmane, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas aussi ici en France, quand on fait ça, c'est la mini-jupe. C'est le wagnon. Pontacourt. Je ne sais pas si tu. Les Pontacourt. Voilà, les Pontacourt. Et c'est la jupe. Je n'ai pas remarqué ça. Mais je lui dis, regarde-le bien de près. Bientôt, il va mettre même une perruque et ça truc. Je lui dis, c'est pas juste vouloir s'approprier les avantages ou un truc de l'autre, quoi. Ils veulent être une femme et un homme en même temps. Mais c'est quoi ça? Voilà. Mais ces gens-là, moi, je leur parle pas, je m'en fiche. Sûrement, c'est des Algérois, tout ce que vous voulez, hein, je m'en fiche de leur vie. Moi, je me présente en tant que Kabyle et pas plus. ما يتوظمن ما يخدم ما يجي قرب يديني عندها في الجامعة كوا وتشمع يونس خامي وتشمع يعرفني تشمع يونس خامي آخر يدين السلام عليكم ناس bonjour. Je n'ai pas remarqué, on me l'a fait remarquer. Moi, je n'ai pas remarqué, je vous jure. Je vous jure sur tout ce que vous voulez, je n'ai pas remarqué. C'est après que j'ai vu qu'en quoi c'est un code islamique. Salam alaikum. Je lui ai dit, moi, salam alaikum, à Dieu. Aussi, premièrement, c'est un acte guerrier. Ça veut dire, salam alaikum, je ne te fais pas la guerre. Et moi, je pense que vous n'allez pas me la faire quand même, cette guerre. Et en plus, on est en France, on dit bonjour. Et si vous voulez que je vous parle dans vraiment la langue maghrébine, Azoul ou tout ce que vous voulez, mais pas salam alaikum. Voilà. Je lui ai dit, nous, c'est les hommes qui le disaient parce que c'est eux qui faisaient la guerre. Allez, si on revient au truc. Allez, à l'islamisme. Oui. Mais ici, c'est un acte, en fait, c'est un code. Salam alaikum. Les Français ont plein de Français. Salam alaikum. J'ai dit, j'ai jamais vécu autant d'islamisme et autant d'embrigadement et autant de voiles qu'en France. Ça m'a étonnée. J'ai dit à ma mère quand j'arrive, elle me dit, mais toi, en valeur, mais ça, je lui dis, maman, tellement que je croise que des gens comme ça, après, j'espère que je ne vais pas finir à mettre un voile, quoi. C'est heureusement que j'ai mon... Voilà, je suis venue instruite, je sais ce que je fais et tout ça, je ne rentre pas dans leur truc. Et je ne me mélange même pas, voilà, c'est bonjour de loin, et ça y est. Attention, ils font la pression même sur la communauté kabyle ici.